santar putwa ko bharat disam ren mul hor kana bon abo adivasi putwa ko judi sari sari ge ho nongkan miteng awaj jut tehin ko tulo dare ate rakab dare ate jahan pe ko talam dia onde da ghas hoga ronggo chala ebong noa unity lagi je tehin putwa gam ta kitui koyo okada bong lehai dahar ra argo saute ja jontor montor katam lei kida mane noa do kida te nuna nakar miteng karbar nya mone ji ho adisir lo kana noa katit nyel laga je bharat disam rena jahan मंत्री परिषद को बिना माने आम दो जदिन गज हम गुजु आसे आम ठेन दो हेज कते आम को कुली मिया चिदा नोम स्ट्राइक कदा चिदा एम अनशन दा चिदा एम चिकैदा नोनवा मिटन मानविकता जहां जायगा तो बेटा अब दिसम कोन ता आदो मेन का नुकु पठु मिटन पठु गिद्र आया कथा बाय रोड दरे जावा आया पावा आया केतांग आया रेंगे आया रबांग जुदी तेन केंद्रीय सरकार ठेन बाय मेना उखारे बेने मेन हाड़ा कथा दो मेना नोआ गे कना माने एकदम सिम सुकरी लेका को दाल के कोआ माने नोआ दो से भारत दिसम रेना मिटन कलंक को थाय कना एवं इन्या बार बार मने होय कातिया 20 तारीख खन गे मिटन एटा नागाम दो किंतु ऑल एहोबा लेकिन तुरुक कान खान को ताले उनी तो पाकिस्तानी ओकर बांग्लादेशी हेन सेन ले कता को लगा माने एकदम जेल रको संभाव को कना जुदी हिंदू कान खान को kalau sabi mitin bepa jadi Hindu kan kan itu tidak punya parti ya to ko tem ko mau kenam to kongres kenam to ap kenam to umuk kenam to kusut kenam to DMM kana jadi आदिवासी hor tang kon te am do mek japit kete meta am do noktal kenam to moist menkhan nui sarkar do pura kala boba leka menaya enter ho bohok pai kuruba am ke dia nuku ki bidesi kana ko jahai puthu onde chalao kate te nonwa ko koy kana chet ko koy kana koy kada ko sunum waktu jate उनी हास्पिटल को निश्चित मिटन मुक्ति जाम कोय कदा को मिटन जहां परीक्षा व्यवस्था चला कना नीट लेकन मिटन परीक्षा बतन दुर्नीति मुक्त होयो मा आर को कोय कदा जहां तिन गिद्रे को आत्महत्या करते उनको मिट कोटी कते कोटी करते जा नो तोमे अपराध नाय कना की सनम को हिंदेद सरन और दाहुल न्यूज़ पे आंजमेत ताबोना दाहुल न्यूज़ रे सनम को सगुंदरम मानतन सुशांत सोरेन गोंके भारत जकात संताल पठुआ गांवता मिटन अगुवन लेकाते कमी आबो बन बाड़ाया और पठुआ को से स्टूडेंट को जहाँ को अनाट एटकेटोड़े हारकेत को नोआ को इदी कते अड़ी केटेज सही कथा को दोहोया आबो प्राय सानाम होड़ लेका बन उरुमिया तिहिन दो दा हुल न्यूज़ रे गपाल माराव लगी मानतन सुशांत सोरेन गोंके मेनाया गोंके दा हुल न्यूज़ रे सगुन दाराम और मानव जोहार ए मामा जोहार गोंके चेदे मेना आपे महा पठुआ को लगी दीर्घ दिन धरे पे कमीदा और सांताल पठुआ गांवता गे नोंकान मिटन गांवता कना जहाँ दो पॉलिटिकली जहाँ को चामचा बांग कराव काते उन दिन धुरिये स्टूडेंट को नियते से पठुआ को नियते कमी अगुईदा नोआ होतैते दाहुल न्यूज़ पास्टा से पुइलो रे सरहाव और चेदे मेना ओय नित जहाँ हुयुग कना अब नेलेत गया पश्चिम बांग्ला पनत रे माहेगे स्टूडेंट को से अब सांताड़ को पठुआ को जहाँ लेका को हारकेत होचोग कना जतो से लेकाते उना साथ दिल्ली रे कॉकरोच जनता पार्टी या होते अब धरना प्रदर्शन चालू करना और उना साथे अब आदिवासी गाताक रेन गे सांताड़ बांग कान रहोय आदिवासी कना सोनम वांगचुक उनकान हर तीन 25 दिन धरिए 25-26 दिन धरे हांगार स्ट्राइक रे मेनाया चेदम मेना नोआ को दिगरे asale lei tina do adu per mena menkan boktobbo do node kana abo jahan leka आदिवासी hor kana bon abo jahan leka নিজস্ব কিছু কিছু ডিমান্ড মেনা তাবো না দো লেকা কাতে হই দাঁড়িয়া ওনা সাথে সামতাল জেত লেকা কাতে হই দাঁড়িয়া সামতাল জেত অলপ পড়া হই দাঁড়িয়া মেন খান গোটা ঠেন গে পুচি দিগে মেনা কোনা আদো সামতালি তে যাহাই কটিক নডে লে তরা কাগে সামতালি তে যাহাই অলপ পড়া কান তাবো না পুঠুয়া को মেনা কোয়া उनको जहां लका बीएड पढ़ा रना गाव बनु तकवा उनको आगाम चेक चितरा अधिकतर कुकली चिन्ह रे मेना ओना तो तायम दराम अक्तो जो होय मेना आंदोलन रे तहन लगा ओना साथे जहां जंतर मंतर कथाम लई किदा माने नोआ दो चेदा ते नुना नाकार मिटन कारबार nya मने जी अधिकतर लो kana नोआ खातिर ते तो आदो रोड दराम लेकान दारे नित हो आवरी अर्जा हुयुआ माजे माजे तो मने रागाय और मिटन बांग्ला ते मिटन कथा को मेना से जे रागा तो बोल नाय आदो नोडे नेल लगा जे भारत दिसम रेना जहां मंत्री परिषद को बिना माने आम दो जदिन गज हम गुजु आसे आम ठेन दो हेज कते आम को कुली मिया चिदा नोम स्ट्राइक कदा चिदा एम अनशन दा चिदा एम चिकैदा नोनवा मिटन मानविकता जहां जायगा तो बेटा अब दिसम कोन ता आदो ओना खातिर ते सुनम वांगचुक जहां याती नोडे प्रथम नेल लगा जे चे खातिर नोडे हांगर स्ट्राइक कराव नोआ की एकदम एड़े के थाय कना से नोआ रना
যথার্থতা মেনা আম নেল মে মিটং নিট লেকান মিটং পরীক্ষা শুধু নিট পরীক্ষা তো বাং আবো বন বাডাই ñam akada je 152টি মিটং পরীক্ষা নোয়া ফাঁস kana noy je noa phasok kana noa teheny सेंट्रल गवर्नमेंट teheny noa na solution by kora dare ka koy kada je nuku gidra jaha ko meneda ona samang kate na durniti chida hoina noa samang kate strike ke kora noa ki dome uni oporad kada ki dome oporad tai kana ki noa to kono শান্তিপূর্ণ আন্দোলন মেনখান গভর্নমেন্ট chida cho mane ona মানে একদম একনায়কতন্ত্র লেখা কো চালাও কাতে তেহে উনিয়া সুর রে বাকো চালাও না বরং উনি মানে একদম জোর কাতে হসপিটাল কে দিকে দিয়া এর ইনা টাইম খান কিনকু কক্রোচ জনতা পার্টি জাহাই কানা কো নোয়া না তো মিটে নাগাম মেনা আছে নোয়া না মিটে নাগাম মেনা মেন কান নুকু পঠুয়া মিটে পঠুয়া গিদ্রে আয়া কাথা বাই রোড দাড়ে আকি আয়া চাওয়া আয়া পাওয়া আয়া চেতাং আয়া রেঙ্গে আয়া রাবাং যদি তেহেন কেন্দ্রীয় সরকার ঠেন বাই মেনা ওখানে মেনা মেন স্যার হারা কথা তো মেনা নোয়া গে কানা মানে একদম সিম সুকুদি লেখা কো দাল কে কোয়া মানে নোয়া দোসে ভারত দিশম রেনা মিটং কলঙ্ক থাই কানা এবং ইনা বারবার মনে হই কাতিয়া 20 তারিখ খন গে বিটে একটা নাগাম তো কিন্তু অল এহবা হই গংকে গংকে হন নডে ñelok kana ha je midin সংসদ মার্চ ko doho leda ko anhilo মানে ডাংরি কাডা ko babon onka bon dal ko nongka ko piteu ket ko student ko nongka ko dal ket ko dal loho juri ket ko kandane gas মানে asu gas noa ko chalawat ko ado nuku sangte samanyo nuku ma galmarao ko khojok kana ধর্মেন্দ্র প্রধানা শিক্ষা মন্ত্রিয়া রেজিগনেশন ko khojok kana nuku sangte galmarao nidhari amhom men ket gya galmarao tuku mane proyojon bang ko bod kada nungku ge arho ñelok kana je social media talate se neta mantri ko nuku anti national ko meta ko kana মানে জর্জ সরোজ ফান্ডিং ko meta ko kana চাইনিজ ফান্ডিং ko meta ko kana no nongkana অপবাদ ko ema ko kana চেদ em mena আসলে নোয়া তো মিটং হাহাড়া নাগাম গে কানা এবং চিদা চিনা হো মনে হই কান তিনা যে নোয়া আর মিটং নাগাম অল দো এহব অস্বাভাবিক ভাবে মিটং কথা হয় যে আটি চেরা কতে মেনে থান তে মানে আম যদি প্রতিবাদ যদি তুরুক কান খান ko তাহলে উনি তো পাকিস্তানি ওকারে বাংলাদেশি হেন তেন লেই কত ko লাগা মানে একদম জেল রে ko সাম্বা ko kana যদি হিন্দু কান খান ko কোনো স্বাভাবিক মিটং ব্যাপার যদি হিন্দু কান খান তো উনি পুরো পার্টিয়া তো ko তেম ko মাও নাম তো কংগ্রেস নাম তো আপ নাম তো উমুক নাম তো কুসুক নাম তো জেএমএম kana যদি আদিবাসী হর কান কোন কতে আম দো নেট জাপিট কতে মেতাম আম দো নকশাল kana দো মাইস kana যেমন মিটং কুড়ি গিদরা যে মিটং ওনা নেলে তার নর্থ ইস্ট খন কো হেজ kana উনি লে দা যখন নর্থ ইস্ট খন কো হেজ kana তে উনকো কো প্রতিবাদ কা মেট জাপিট কতে কো প্রতিবাদ কা কারণ ওনা রেঞ্জে ওনা রাপা ওনা তিতিক কা উনকো কো বুঝা তাও kana তে চায়না রেন মাল kana যে হাহাড়া কথা মানে নোয়া দো বাং সা লেকান জিনিস kana নুকু পটুয়া ko আকোয়া জিয়ন বিটো ইদিকা আদিনা লড়াই নয় যে 20-30 জন গান পটুয়া ko বঙ্গা তালাই না সুসাইড kada ko নুকু ko কয় kada যে নুকুয়া পরিবার যাতে মিট কোটি কাতে টাকা ko এমা ko বড় ko এমা ko মেনখান নুই সরকার দো পুরো কালা বোবা লাগা মেনায়া এন্টার হো বহক পাই পুরিবা আম কেম নুকু কি বিদেশি kana ko নুকু জাহাই পটুয়া ওন্ডে চালাও কতে তেহে ননওয়া ko কয় kana চেক ko কয় kana কয় kada ko সুনম ওয়াকিন যাতে উনি হাসপাতাল খন নিঃশর্ত মিটং মুক্তি জাম কয় kada ko মিটং যা পরীক্ষা ব্যবস্থা চালাক kana নিট লেকান মিটং পরীক্ষা ব্যবস্থা না দুর্নীতি মুক্ত হইও মা আর ko কয় kada jaha tina gidre ko আত্মহত্যা করতে উনকো মিট কোটি কাতে প্রতিফল করে যাও নোয়া তোমে অপরাধ নাই kana কি ya bang মনে হয় কান মেন খান মানে রাজা মানে শাসক দল নুকু যে মিটং সন্ত্রাসবাদী জায়গার ko চালা উত্তর kana se নোয়া তো মিটং আদি হাহাড়া কথা ওকাতে চালা দিশম মানে বাডাই বানুয়া dar gongke khobor iye ko se khobor channel ko national media ko se potro potrika ko nuku noa ko idi katen ho propaganda ko chaluida nuku akowa jaha bhumika noa jani ঠিক ঠাক bang ko palonida noa amo kala kam nyele আসলে আগে চিলে মেনা নোয়া কদো মানে একদম হাহাড়া কথা kana মানে ওনা খাতির থেকে তো তেহেন মিটং শব্দ নোয়া শব্দ চিদা রাকাম কি কোন গদি মিডিয়া নোয়া রাকাব kana চিদা নোয়া তো গভর্নমেন্ট আজল কেনা বিষয় kana সে আম প্রেস মিট এমনি থেকে তেহেন আবু ইহা প্রধানমন্ত্রী kana সে প্রেস মিট দিবাই করা হতে লেখা
ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤউᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ मीडिया इलेक्ट्रॉनिक जहां मेन स्ट्रीम ना मीडिया आम जुदी बांग हम कभारा तेन जहां सोशल मीडिया नुन स्ट्रांग कना आम दो पब्लिकली तेन दो नोआ दो पूरा देश kon विदेश से चलाओ नुन मारांग मिट नोआ जे नोंकान मिटन घटना घटा कना भारत दिसम रे ओना लईते इंग्लैंड रे तेन प्रतिवाद चला कना अमेरिका रे प्रतिवाद चला कना ओकोया मेना तारो भारत दिसम रे नोंकान निर्घिन घटना घटा कान दो नोआ ओकोया मेना तारो निश्चय भारत दिसम रे मेना तारो कना भारत दिसम रे जहां सरकार का नुया मेना तारो कना मेनखान आसले गदी के आंकड़े धरे आमी बसे थाकबो नय जे मिटे भावना नोआ भावना कोन तेन हापा को चालुइदा गांडा नै जेस को चालुइदा फले आम दो पुली रेना दारे आम दो मादा कना ओनोंका मिटे थावरे एकदम आबो दो बन चलाव दिगो एकाल पश्चिम बांगला पनत रे नित नेलो कना जखन हेजना टीएमसी सरकार जखन तहे कना उन जखान दो बांग नेलो कान तहे मेनखान सोशल मीडिया रे हो नित नेलो कना फेसबुक करे ट्विटर करे से एटा प्लेटफॉर्म करे नोडे अड़ी जोर हाँ को एक्टिव गोड़ कना नुई मोदी सरकार से अपन केंद्रीय सरकार सपोर्टे लगिते नुकू जहां को आंदोड़ेदा नुकू के को मेता को कना माने ओना जहां को कथा मालांग री लई के चाइनीज एजेंट कना को से नेपाल लेका बांग्लादेश लेका श्रीलंका लेका अवस्था को खोजो कना नुकुआ उद्देश्य दो ना नीट रेना जहां धांधली हुई कान दो दुर्नीति हुई कान दो प्रश्नपत्र फांस कान दो नोआ रेना जस्टिस न्याम दो बांग कना नोआ आम ओका लगा नेला आसले नेल में विषयटा दो हुयुकना पहिलो जहां नेल दरकार था कना गवर्नमेंट ओना तो नुकु गिदरे तो सारी सारी नोआ खातिर को रोड दनवा घटना घटाव कना से नोआ हुयुकना मुद्दा कथा प्लस नीट ना क्वेश्चन फांस कना से नोआ रे दुर्नीति होई कना से आम जदि नोआ सिक्रेट ना दाड़े पचु तमासे ताले बुझता में इन दिन मनेया आम दो सरकार रे तहन योग्य हर हम पा नोआ दो इया भावना कना आम जदि नेल किया जे नोआ घटना बांग घटाव कना आम जदि नेल किया नुकु तो एरे एरे के ओंडे तो जावा तार परे हेनतेन को बुका कना आम दो आमा पूरा राष्ट्र शक्ति प्रयोग करते आमा क्षमता ओंडे प्रयोग करते आम नुकु लगा दिलो दड़े को मेन खान आमा मिटन गवर्नमेंट पूरा विचार दरकार ताय जे तेहेन नोआ घटना रे घटाव कना सब 20 থেকে 30 जन गिदरे सुसाइड को कराव कना प्रश्न पत्र फांस कना सब नुई जहां सुनम वांगचुक तेहेन अनशन कदाय नुई ठेन मानविकता सरकार सदर कना सब जदि लिया उपाटा जतो के जदि बांग कान खान तारपर आम जदि नुकु माने नुकु मेता को माओइस्ट नुकु मेता को चिनेर दलाल नुकु मेता को संत्रासवादी नोआ की बताव गनोआ नोआ की बताव गनोआ नोआ दो पूराटा जे माने नोआ दो जनगण चेतान रे गाना दरकार चेदा नोआ गणतांत्रिक दिसम दो जनगण का जेतु दिसम कना ओने बाको मेना जे नितो दो ताले दो वोट मेनखान वोट की प्रॉपर ओना माने ओना ना रिजल्ट की तेन सदर कना एनहो नोआ ना तेला को दो निश्चय ओना ऑक्टो लगित के तांगी दरकार इन्या जेमन आर मिटन कथा बार बार मने होई कान तिया माने नुकु स्टूडेंट चितान तो नोनकान हापा चलाव दो से एकदम इंदु बइन बताव दरे दादा पूरे गोटार दिसम रेना जहां तीन राज्य मेना इन्या नोआ तो मने होई कान प्रत्येकटी विधानसभा रे प्रत्येकटी राज्य रेना विधानसभा रे ओना नितो तो अधिवेशन को चला कना पश्चिम बांग्ला रो चला एटा एटा राज्य रो निश्चय चला कना ओना आम दो दलमत निर्विशेषे ओना घटना सामांग कते मिटे निंदा प्रस्ताव आगु दरकार थाय कान तकवा जदि को आगु किया इन्या मनेते मेन किया जंतो पक्षे प्रत्येकटी विधानसभा को निंदा प्रस्ताव चलाव कना जे स्टूडेंट दल कते समस्या दो तीस समाधान रे बांग हिजुआ बरन स्टूडेंट सला दो से अति नापाय ते आलोचना दरकार आपो चेक को कोय कना नोआ घटना चेतान रे आम जदि नुकु गवर्नमेंट जदि ओंडे को सदर कोआ सामांग रे को तिंगु कते जदि उनको सला को रोड किया से इन्या मने होय कान तिया पालन सॉल्यूशन दो कोई को किया गोंके ओंडे पुलिस प्रशासन मिटन भूमिका रे अडी मारांग कुकली तैयारो कना जहां को तहे कना इनहिलो ड्यूटी रे इनहिलो जेहिलो संसद मार्च को दोहो लेआ 20 तारीख रे नुकु नेलेना जे उनकुआ नेम प्लेट बनू तकवा आई अडी आयमा पुलिस नेम प्लेट बनू तकवा अदो नोआ को आम ओकाला एमनी माने साधारण ड्रेस ते को सेन कना कोई टी शर्ट हरो कते सेन कना चप्पल हरो कते सेन कना मेनखान ना तीरे दो हापा से लाया आ नुकु को डंगरी दाल को दालेट को गिदरे पुलिस प्रशासन इदी कते चेनेम मेना आसले नोआ कल्चर दो से माने भारत दिसम रेना राजनीति रे आदि सेदाय कोन फलो पश्चिम बांग्ला रेना कथा जदि लांग कुतिया से पश्चिम बांग्ला रे सीपीएम पार्टी अमल रे वामपंथी को अमल रे 19 पुलिस को ताहे कना
नुकु टीएमसी আমল ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ পুলিশ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ এবং নুকুᱣᱟᱜ ᱵᱮᱛᱟর ᱨᱮᱦᱚᱸ একদম ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ টাকা ওয়াতে ako সরকার ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ টাকা পয়সা এম কাতে পার্টি রেন কেডার হাপা ko এম কোয়া আর দাদার লাগি ko নিলকেও কাট নয় তো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱵᱚᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱛᱨᱟᱥᱵᱟদী ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱠᱥᱟᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮ CGI ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱠᱳᱠᱨᱳᱪ ᱡᱚᱱতা ᱯᱟর্টি ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱮᱠᱟর ᱡᱩᱵᱚᱠ ᱡᱩᱵᱚᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱮᱠᱴᱤᱵᱷᱤᱥᱴ ko ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ RTI ᱮᱠᱴᱤᱵᱷᱤᱥᱴ ko ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱳᱠᱨᱳᱪ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱦᱮᱵᱤᱭᱟᱨᱥ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱠᱮᱥ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ 20 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱢᱟᱨᱪ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱠᱤᱞᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱦᱮᱵᱤᱭᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚন্তব্য ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟ CGI ᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱤᱦᱮᱵᱤᱭᱟᱨ ᱛᱟᱭ আসলে নোয়া কো চেতান রে তো মেনটেনা দো অ্যাকচুয়ালি চেতন হচ্ছে যদি বল মেনা সে অ্যাকচুয়ালি মেনটেনা চেন হচ্ছে কেদা উনি পরিষ্কারে বাডায়া যে নোয়ারেন ক্রাইম যাহা নোয়া ক্রাইম যাহাই করাওদা উনি তো ইনজেক্ট আজকে কানায় অতএব আজ নোডে সামাং রে হিজুবাই নোয়া তো মানে উজ্জত থেকে বাং ওনা খাতির তে মাঝে মাঝে পেপার করে বাং রাখাবা যে সুপ্রিম কোর্ট রেন প্রধান বিচারপতি মিথ্যে করা আছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিয়া ওড়াগ খন কোটি কোটি টাকা ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ এখন আমদো নুকু যে নোয়া লেভেল রেন কানা কো যে ওনা না তদন্ত করে উকু বাং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো চিদা বাং হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তে নোয়া কি এড়ে কথা কানা এখন নোয়া তো আমেম লই বাং কানা সে সাধারণ মিত্র স্টুডেন্ট লই নোয়া তো বাং কানা তো নিউজ আদো উন রেগে তো মানে একদম পুষ্টি কথা তো নোয়া কানা হাইকোর্ট ᱠᱷᱚᱱ সুপ্রিম কোর্ট ᱦᱮᱡ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ একদম পুষ্টিও কথা তো নোয়া কানা ᱵᱟᱹᱭ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হয় মিটং কেস দুই ᱫᱚ উনি সময় পাচুক তায়া আর বাংখান ᱫᱚ জাজ কোয়া অভাব তে মানে শর্মা খন শর্মা মিটং কেস পেন্ডিং রে তাহেন কানা মিটং নিউজ কিছু দিন লাহার কি ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ যে 3 লক্ষ से 3 হাজার কেস পেন্ডিং রে মেনা মিটং কেস লেনখান আম দো হারাম কতে জেনারেশন পর জেনারেশন গুজু আম ওনানা রেজাল্ট বাম জমা ওনানা ফাইনালি কোনো বিচার বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ তার মানে নোয়া উনকান জাহাই উকিল কো মেনা জজ কো মেনা কোয়া নুকু খাতির হো কিন্তু ভারত দিশম না মেখা দো লল দুবো কানা তার করে জো কানা মেখারি কুইয়ে জো কানা এরপর নুকু উপায় সরাব কোয়া আসলে হারা কথা তো নোয়া কানা নুকু জজ কো সে আসলে পরীক্ষা এম কাতে বাকো চালা আছে ওন্ডে তো নোয়া মিটটা আদি মারান কথা কানা নুকু তো পরীক্ষা এম কাতে উনকু জজ বাকো হুᱭᱩᱜᱼᱟ আদো ওনা উনকু জাহাই নেট পরীক্ষা গুজু পাঞ্চা পড়া কাতে জাহাই পরীক্ষা রে পাস কাতে ডাক্তার হ্যাঁ পাস ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱟᱹᱪᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱨᱢᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱫᱽᱫᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱡᱽ ᱱᱚᱰᱮ ᱩᱠᱤᱞ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤᱜᱨᱚᱥᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ CGI ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤᱜᱨᱚᱥᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱠᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠᱴ ᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟর্তাᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨূᱯᱨᱮᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱫᱟ আসলে মিটং কথা বামপন্থী আমল রে নো ওয়েস্ট বেঙ্গল না কথাই লেদা নুকু জাহাঁ লেকা কো মনে উদিক লেদা যে আদো বোধ আলে ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱪᱚᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ টিএমসি ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱚ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟধারণ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱚ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣᱟ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱠᱚᱴ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱢ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱭ ᱞᱚᱝকায় ᱥᱮ হয় রাবণ এখন রাবণ রেনাᱜ ব্যাখ্যা আবো লেখা কাতে ᱫᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ কিছু মেনা ᱨᱮᱦᱚᱸ কিন্তু দেখো লেখা কাতে ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ব্যাপারটা তো নয় নেই নোয়া দো মানওয়া জাতিয়া মিটং আদি মারাং খাঙ্গত মনুষ্যত্ব বোধ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱩᱥᱥᱚᱛᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱚᱵᱤᱠᱚᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱱᱠᱨᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮ ঘটনা ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ তবে হ্যাঁ যেমন মিড কথাতে যদি বন মেনা আবো আদিবাসী হড় সান্তাড় হড় হ্যাঁ যে নুকু ᱫᱚ সহজ উদর হড় কানা কো ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱚᱵᱤᱠᱚᱛᱟ ᱵᱳধ ᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱩᱥᱥᱚᱛᱛᱚ ᱵᱳধ ᱟᱢᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱚᱴᱳᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱫᱟᱞᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱧᱮᱢ ᱫᱟᱞ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱢᱤᱡ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱢᱤᱡ ᱵᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ ᱡᱮ ᱫᱟᱫᱟᱞ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱵᱩᱡᱟᱭ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ অজ্ঞান উতরোয় নুনমারাং মিটং কথা কানা মেনখান নগনো বিবেক নগনো আত্মসম্মান বোধ নুকু সে ওকা করে চো আক্রিমি কান খান নুকুয়া নোয়া ভিতির রে দো আলো চেদ হো বচুয়া মেনখান এন হো মানমি আশা তে ko tahena ona khatir miteng asa do noa kana 20 তারিখ খন কিন্তু miteng buj ka huwa je ar miteng bharat disam na nagam do ol etohob kana pathua ko rangau kana mane mid din bang mid din नुकु जहां दिमाग को दो जहां दाड़ेते जहां नोआ दिमाग दो से नुकुआ हो जाबा तको गया पुठुआ दाड़े दो एटा अलकन दाड़े कना नोआ गे हुयो करा एकदम मुजुद कथा एवं ओना साव साव का मिटन कथा नोडी मेन दरा का जे 200 বছর শাসন রে অবসান যদি ভারত দিশম রে হই দাড়ে কানা তাহলে বুঝ কা মাবন নংকান জাতিন মারান ক্ষমতা গে हुयो मा কালের নিয়মে মানে তারিখ দিয়ে হয়ে যাবে কাল ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিতরে ওরা কাজ করে ভিতরে কবিতারে নওয়াকে লাইন মেনা যে ওনা অর্থ কাল ভিতরে আতু চলা एकाल एकाल ओके आबो ताले संतार को से संतार पठुआ को आबो उनको ठेन कोन चेत बोन सेड़ा किदा नुकु जहां कोकरो जनता पार्टी साथे स्टूडेंट को जहां को प्रोटेस्ट किदा एकदम मारात्मक नोडे एडुकेशन मिटन मेना अति जराम कुली नोवा जे नितो चीन छतुर अवस्था रे संतार पठुआ को मेना को आदिवासी पठुआ को मेना को नुकु ठेन मिटन गे आमा नोवा मीडिया तलाते नेहरिंग दोहया गई आम जहार ठाव रे मेना में आम जिदिन पठुआ कान खान आम जिदिन जुआन कान खान जहां पठुआ को संगठन मेना नोवा संगठन रे सेलेक्ट कते संगठित कते तेहेन जुदी आबो आंदोलन बाबन सिरजो दड़िया आम दो ओना दो जहां अपन डिमांड गे होइतन तांते अपन डिमांड गे होइतनी ओना डिमांड किंतु चीन छतुर अवस्था रे पाम ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ जहां अवस्था रे जहां रेन गे मिटन पठुआ मेनाया नोंकान आनाट जखन सिरजो आसे ओने मिटन कथा एटा लगा कते कति मेन नाइ चेष्टायदा माने आखरा जखन जमका सारी सारी आम जुदी रुसिका कोड़ा कान कनेम कुड़ी गिदरा कान कनेम से आम दो नेवता तो बांग लगा ओना आखरा तलाते कमसाओ चिल्को दामे चिल्को सेटेरवा ठीक उनका गे लड़हे काहिलो संगे आसे संतार गिदरा माने पठुआ कोड़ा नेहर टाइम जनवा ओय जे जंतर मंतर रे जहां नुन कुड़ी गिदरा कोड़ा गिदरा तेन को जावरा दाड़ेया तला आबोआ मिटन माने लड़हे रे आपे को पठुआ गिदरा जुदी तेन पठुआ गावता पठुआ गिदरा जुदी नोआ ना होया को आबो की ओना रे बोन ताहे दाड़ेया बुझ कापे आम तेहेन आमा नोआ मिटन लड़हे माने आम ओकोयम सिबिया परवर्ती काल रे जहां पठुआ आय लाज भितिर रे मेनाया उनी हो आमेम सेफ तो कया जहां कुड़ी गिदरा से कोड़ा गिदरा के हारा राकाब कना उनी आमेम सेफ तो कया एवं नित जहां पठुआ कना को आमा भविष्य आमा सेफ हुआ ओनाते आबोरेन पठुआ को चितान रे नोआ गे मिटन कथाई मेना जे नुन चेहरा कते तेहेन जहां संगठन को विशेष करते पठुआ गावता कोरेना संगठन को आपे बापे बुझकन बुझना चेष्टा पे एंते रहो चीन छतुरा लबन तहेन मा पठुआ को हरे दो में जापित कते बन सुरु मा दोहरा कुपली आलोपे सामांग तबना एवं तायम से आलोपे को रुवर तबना एवं पठुआ को संतार पठुआ को भारत दिसम रे मूल हर कना बनाबो आदिवासी पठुआ को जदी सरी सरी जे अनोंकान मिटन आवाज जति तेन को तुलो दड़े आसे रकाब दड़े आसे जहां पे को तड़ा में दिया ओडेरा घास होगा रंगो चला एवं नोवा यूनिटी लगे जे तेन पठुआ गाता किंतु वयो अकदा बंग रे जहां रे आगु
गंके अड़ी अड़ी सरहाव और मानव जोहारिन बड़ा हचो केद मिया अब बन आंजम केदेया मानतन सुशांत सोरेन गंके भारत जाकात सानताल पठुआ रेन मिद अगुवन गंके मा एनखान तिहिया गपालमाराव दो नोडे गेलां मुचादेदा मा जोहार गे ᱦᱮᱸ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟर